manat hilat huya kanaka kuni hamasa iyo chakau hitana kamana hekat asipta chikau dong kaptana hiwasanaka wakichau taipena wali muna sinchuimampe humanaka do hakatok anipsmawa chakansa hankus awinaka saut haskakeu kamsa sinak atakia yat katawinakampe kayantap kanyani hilat huya kanaka chakansa okama walyakis kanyarakiwa lima markampe kayantanyane Hankus awinaka sa utkas kakirakia ukatpi Consejo de Ministros Taipita ni asa Lima Metropolitana o kamasa Callao marikauhitanakana estado de emergencia o kamrakiwa sutia phana hachakansa akalima marikana sinti luntatanaka sa utkarakia o katapi unchanyani Ejecutivo Pequeñuta Taipita Lima Maracan, Sintehan Kust Awinak Utkatapat, Sintelun Tatawinakas Utkatapat, Atep Soñmone, Ukatpe Estado de Emergencia Lima, Ucamarus Callao, Maricaujitanakarusuteej, Ucamara Jamai Operativo Nakaseluret Asiñapatak Fuerzas Armadas, Payapayana Canyanap, Awinakas Takap Harakeneu, Ucamarak Yakep Marcacherenakan Kamachenakapas, Saiz Aymonap Harakeu, Akamhauk Anakarut Akayatak. Dimitri Sermache, asesor Ekterek, Karanchanera Kenau, Policía Nacional at Agente Nakaj, Iranakasip Keneu, Serenas Gonakam Chikans Aset, Hapanakarok Fuerzas Armadas Payapayanaka, Operativo Nakan Yanaps Abhaneus Asen, Posetong Pescan Oronakan Akam Estado de Emergencia en Kaphanej, Okatpe Kunaiman Chakau Getanakan, Operativo Nakau Luret Asenej, Helepachakau Ketanelun Tatianak Alhapje Ukau Getanakan, Okatakej Policía Nakauyanapetap Hanej, Fuerzas Armadas Ukamasulka Markap Ayutanakat, Dimitri Atianirakena Ukuni Hamas Ma Plan Wakichau Uthatapat, Akanakas Kau Kitan Lun Tatianak Alhapre Ukau Hitanakau, Okamarak Senmacha Kananchanirakenau Derechos Constitucionales Stana Hatokenakat, Yahahakenakan Utanakapar Inaman Tantanyat, Matapewet, Inasaranakawit Okanakaj Saitz Atausasen. Ministerio del Interior Pequeñuta Taipet normas legales tan kamachanakas wakichas karakeu akerenakaj Congreso kamachajnox erutaruins ebhanej o kam akalima marakan hanikust awinagat mis suñatak akanak taipin dibiak ukakip karaki dibindag direccionanakas enokt asiñapatake mayip harakeneu o kam presupuesto kolkanip hanyapatak Hilatuyakanaka, Saranta Sipkaquiñane, Pedro Castillo, Hach Agelere, Malcusasti, Niasa, Carta de Invitaciones, Tana, la Peca y el Cahuija, Cooperación y el Desarrollo Económico, Satauxata y Piru, Okderu, Cajirun, Tañasa, Callanta, Siñapataki, Jirun, Arakenau, Palacio de Gobierno, Pequeñuta Taipita, Hananchanirakenau, Kunhamasa, Hach Agelere, Malcusaja, Suyo Sansti akam amtawero purets anyatake haphokt askiu sasina o kamape hach agelere malkusasti akama chakan sa utkatapata poderes estado pequeñuta taipita utkatapata sociedad civil impeja chakan sa aruskips abhaniwa o kam amtawero sa purets anyataki sa srakiwa untsanina Saranta Sipkaquiñani, Hilat Cuyacanaka, Hernando Ceballos, Comarain Toquete Ministro Jacananchanira Kenawa, Chacansa Suyusan Pachajato que de queda Hanirakewa Ut Hanete Hichuruta Kamtawisa, Ut Harakewa Ukatpep, Eco Anata Uyuna Casa Pescatunca por ciento a Marcacherena Casa, Mantanta Paniusa Sinrakiwa Amtupjana Hakun Hamasa Unixañani. Es que entendemos que ha perdido la Kisirikan, Ukatsukusakan, Naira Simanakataki, Ukamas, Naira Paxitakis, Toque de Quedo Kapachak, Hichapachanakan, Haniuka Kuskamarakit, Ukamatapat State Ata Harakinio, Toque de Quedo Kapachast, Chikarumat, Pusipach Hepaharkamarkino, Ukaticha Haniuka Hut Harakinit, Kunhamatakiram Tavist Absuta Harakio, Diario Oficial Ukataipiruj. Suyo sanach, Kunehamas Nyang Kausos Yo Kamarhamau Bachakam Tatanakas Wakits Eb Harakenach, Hopanakan Amtawinakapach. Hach al Hanyutanakan o Kamarak, Transporte Publican, Toque de Queda Naire que Panesak Intasitanacapat o Kam Amtuphanach, Comarain Toquete Ministro, a Kamraki o Kananchanenach, Machakam Tatanakach, Ya Kasipka Kinya Sausasin, o Kamaros Punchawenakas, Hanipuni Uluraskaspat, Consejo de Ministros Matapeuta Ipen, Ecoanata Uyunakaru Mantantañatekej, Pescatung por ciento Amtapjarakenach, Walhakenak mantap hanya patakist, Pescatun % ukahilampi mantap harakinih. Ukats pehuanatan uyo taipinakarus mantap harakineu, kim sawakunampi. Ukats pa mascarillas uyasinya pa harakio, hanukah ma mascaril, kaine 95 ukas. Okamarus hist antat utanakaru mantantañategis, machakam tatanakas wakits eb harakenau.
tak pachakenak kau kiri nak teh positun kamaran hilanip kubanakas chamancha wakuna sucheta parakinya pau kun hamatu ka kot marani nakas sinte hanas kin hama unhasi parakiya Komarain toket ministro kananchanira que no botekanakat o kamaros farmacianakat asociación ambeo matapese presasen kunats nyang kausota koyanak era hatasitapat nanakak sabharak hanita yakap kanehu kapachans Komarain toket ministerio kota ipits ejecutivo panakarok sabharakiao kau kachan nenes ukanak ucap hanya patak ukat ukanatakis askiwer nakasip karak kun hamate hawaki sirakiu yatinya katuna kau kachan nenes kulyanaka ukanak tokait Ukat peyatianira que na hoter matapewes utkanya patak akama kolyana kanchanina kapas arus kips abhanya patak okam marka charena karo hant akasewena karus haitanyatak Saranta sibkakinya ni hilat kanaka chakan sayatiao mai abhanyane kunanaka sa politika taipeta ut katapata poder judicial pequeñota taipeta ya tiene para que nau motoño taro his antaseña pataki Vladimir Serrón que te deja Perú libre taipeta y reptire fiscalía pequeñota taipeta mai anira que nau tunka kim sakayokone paksenaka sa motoño taro his antas panes asina comparecencia que te deja niasa mimara edición de pasen haneu lima marcado jutanya pa kanatukat pejo pajauka juchaneu sasena kun hamasa o kataun chanyani Pedro Castillo Malcurun Hatapata, Palacio de Gobierno Quechacana, Sohtauro diciembre Paxensti, Vladimir Serrón Hupasti, Mutuño Tarua Mantarakispa, Ukamata Patsti Huchar Kirinakasti, Tunka Kim Skalkone Paxenakawa, Mutuño Taru Mantaña Pataki Mai Paraki, Lima Marcaro Huchat Ajerita, Han Pampachawi Mai Sitapata. Yat khatat Vladimir Roy Serrón Rojas Hupast, Sarnakanya Pauhat, Wankayu Markats, Kuning Sulkasuyut, Han Pampachaw Mai Sisamis Surakitainak, Ukamata Bats, Kunanakarote Hamtatakan, Kamachinakat Hamas, Ukarohani Pokarakitainat, Ministerio Público Kataipitsti, Huchar Kirinakarusti Mai Tarakiwa, Peru Libro Kataipin Pachtaripa, Kuna Amtawirote Huchatakana, Ukanaka Pokaskak Pansasina, Huparusti Antalsis Ukatoket Wayat Hatatas Karaki, Ukatsti Huchar Kiristi Kanancarakiwa, Akiram tawinaka hanya katapat sa hupasti haniwa wangkayu kacakat hamis tunya pa karakinti ukat sa walha paksinakawa hanir rehont karakitainati hujat akirin irna kanya pauhan ha kontrol biometriko satu kanakas agosto ukagik para ke noviembre paksinist pawarang katungka pakalkone marans hanipok karakitainati ukagik para haniw rehont karakitainati patung kamayan uru cinak paksin pawarang katungka kimsakolkon maran ukagik para ke patung kamayan uru anat paksin pawarang kapatung kemaran Ukat swalha paksinakan ukam kik para kiuhan terhont katainat, kuna urut terhontanya pakan ukaruh. Serrón Rojas Hupasti, arus kipawiro virtual ukataipitua mantarakina, hanukatsti, haniwa hupasti, ars karakinti. Ukan kamasti arhatiri pasti, sarakiwa, hupasti, saras kapunin sasina, han pampachawi mai sitapatha. Hanukatsti hupasti sarakiwa, huparusti, akasumalkuwa hapsiha ukatwa sararakiak sasina. Hucat akhiristi kunay manam tawinakasti yatian harak pachaniwa, kunateh kamachinski haukarhama, Vladimir Serrón Huparusti, walhechakat wayat hatatas karaki, kunay mana korupsyon hanas kiluratanakatha, kunapachateh huning sulkasuyuna, pekderhama irnakkana ukapachana. Hichayha yatiao mai abhanyane ukamaha sulkasuyuna karo porets anyane peora sulkasuyo uketano wakuno kol etano kanyasa tungka maraneta tungka mayana maranaka hisk awana karo etano kasin kalita sirake wapuno marka chaka uketandaki patak positung pakal kuwarangka hisk awana karo etano asin sumuna paraki wa ukchan kamaha chumaraka uketana bakuna te wambrillo kadake ukopanaka hasare tu yasipke kun hamasa huk ampe yat katasipke kinyane Piura Zulica Soyo, Ujetan Dirección Regional de Salud, Acañuta Taipet, Guacuno, Etanocain, Callant Geu, Ocampes Camarani, Tunca, Mayana, Marecam, Hisk, Aguanacarcuna y Manchaca, Ujetanacan, Camisas San Miguel y Atacañutanham, Hechacotan, Hanuk, Omar, Guanacaro, Camarac, Tunca, Maranit, Tunca, Mayana, Marecam, Hisk, Aguanacarop, Etanocaseneg, Erenaka Kananchanip Harakenau, Sohtatung Posen Guarang, Guacunanacau, Nortecamas Sport Geu, Mahabuelo Comercial, Masai, Okan kamah puno sulika soyo ujitan sulika markap ex anyuta taipetia tianera kenau patak positong pakalakuarang hesk awawana karop etanokain sumunap harakeu heskamarani tunga mayana marekam okatakeh kim satong pakalwakuna we ujitanak utanok eapana ex erenaka kananchanip harakenau hanik omar wawana karona irikip etanokasenek payere tamangap harakeneu ayung kirwawanak sasin San Martín Zulica Soyo Ujitandak Wakuna Kolhisk Awanakarop Etanokasin Skalianta Sirakeu Okatakeh Bakuna Teguambrillo Krakiu Saretu Yasepkeh El Zaperea Yatacanyuta Taipen Tarapoto Maricachacaujetan Okoro Gobernador Regional Ex Ereo Camarus
Qolenyutat directoras ukan karakenaw, hopanakah kan arsunip kanak, kunik hamas wakuno kolpitano kanymunap heu katoket, ukat atampe hok pacham tatanakas, ya kasip kakinyasaw akamhan yang kauson pekatuya taksasin. Ukayale solkasoyo hitanda que brigada nakah Ministerio de Cultura tu jamás Dirección Regional de Salud Taipet, Sheshehawirena mautuyop harakenak, y paría distrito chakau hitan ukamyanap añatake wakuno koyanak itanok añatake kunatek uksauhitan, ya tun comunidades ashane kasukanakaraki utje. Akam kim sakut nyang kauso tok tawit ukamar hamauyanap insmunap harakeh, kunatek nyang kaus pachanahe kataseptan. Sulka suyunakata lima kama purits anip kanyani diris lima akanyo tataypita yatianip harakena wanchit kamak tungka pusin warang pakalak patakim sa tungka his awawanakaha ni asawakuno koyap itano kayas hapkeu Pfizer laboratorio taipita ukam COVID-19 sotake harik akasinyataki sa senpe yathats anip kanah Jesus Bonilla kopakadiris taipita director ireptere kananchanira kenaw akamarhat anira kenaw akama chakansa hicha semanas tana kim sakuti sa akam wakun kolp etanok anyatake hacham asip ka kenew sa zen ukat pehok pachauk tay kanakarusa wakuna weuhitanakaru wawanakamaru anip masasin rakiwa mait anip khana hachakan sa kamape niya sa hilere nakapasa hopanakate hanira tungka maranip chite tungka mayan maranip chite hanik umadanaka sa apanip karakisma wasasin rakiwa amtuyane naka akam chakan sa hopanaka hawakun kolyap etanok apkhaneha. Sarantasip kakinyani Betsy Chávez era nakawita ministra hania sa Kupakayino Davila ejecutivo esalop akanyuta taipita ireptirim pichikain asita kupanakaka ora karaki uchurap katay na kamapi kakamarka sulka suyo ketana ma kulyanyuta utas usinya patake ministra kananchanira kenaw kunikamasa uksau ketan chakan sa kimsa maranakana utas asine usasina o kamar kamapi niya sa utas asiwita kuna empresa nakasa chikain asita mayas asita ut katapata konsorsyo sana o kanakahania sa Kolketa haitawap kadakita inaw hichakane o kama ut kanete sa sinrakiwa amtuyan ipkana kakamisa sa kupanakaha aksa chakaw kitana iranak asik. Pilkulya kanaka hichaste puno sulka soy kama purits anyane chakan sanyang kauson pekatutanakaha hilhatas kaki o katpep erenakaha Candelaria mamitaro am anyatake huakichawenakaha ni uluras kanitis sa sarakiw am tuphanak chakan su walha markacherenakay iwasaka yatiseptana u kauhitaroha walhaniwa saraptana u katpi virtuales sana lika taipita kuna wakis awenaka sa lurets asirakene u kamapi niasa documentales sana u kanakawa unyas esene kuni hamasa Candelaria mamitaro amtoptana kun hamasa parada luret ase ukapej redes sociales lika taipitak ala uñas esene ukama camisa de novena estana ukaja niasa ina pambau ketarura ki luret asene huk aneke uksashakau kit kamasa puret apharakene yupai chay utkamasa sasaraki amtuyane phana ukamar kamau kunai mana wakis awenaka saluret asitapata ex irenakampe kolenyuta taipimpi yupai chanyutampe policiampe ukamasa ejército payapayampe upanaka hachikains asita mayas asita akamrakiwa amtukhana Hichaste ang kasuyuro purits anyani chakan sa Israel suyo getana pusir wakuno kolyap etano kasinyasa nierake wako panakakakal kapreja o kanyikamaste Estados Unidos suyo getan rakewa Moderna laboratorio taipeta ko panakaha ensayo rakeo loret asipki chakan sa akama o mikron maika kastanyang kauso sa unsata patakun kamasa o katao anyani Israel suyuna kumarainto keta ministerio kata pitste hananchan harakiwa kaugira kenakati tungka kim sakalkhone maranit hilanipki ukat usutapki hupanakasti pusi bakunah katukap khaspausasina COVID-19 yang khusutaki Israel ukachakanwa nairakat suyusti walha kenakaparu bakunarakina coronavirus usutakeha yatung warangkan warangkapa pusi warangkani ukha kenakatsti sokta pataka warangka hila Israeli hakenakawa pusi bakunasti katukap harakitaina
Organización Panamericana de la Salud ukataipitsti qananchanirakiwa aka America abiaya la suyunakansti yatakirwawanakasti yatakanyutanakaparu kutanyapap khusasina ukamatupanaka kuspacha khatasi phanyapataki ukatsti hani ukamakaspatsarakiwa balha bakunanaka munasitapa COVID-19 yang khusutaki sulkawanaka rubakunanyatakiha kunhamatam tawinsti utherakiwa maskarillo kunakampi hayat sarnakausina ukamasa kunathayanakas uthanyapataki ukanakampiwa sulkawanakasti yatakanyutanakaparu kuspajakut apharakispa Moderna ukataipitsti qallant harakiwa payat khatawi bakuna utokita ukamata aski kusaski tukai hanicha omicron kastusutakiha ukanakiatinyataki Estados Unidos suyuta laboratorio ukataipitsti qananchanirakiwa akiriyat khatawirusti sokta pataka hakenaka mantap khaniksasina chikatanisti paya bakuna wakatukap harakitaina Moderna bakunampi naira sokta vaksinakana ukat chikataniristi chamancha bakuna sakatukap harakitainawa ukamata akiriyat khatawinakampiwa qananchata harakini kimsairi hanukaha pusir wakuna winakati kusanuka hanicha ukanaktukiha Chakan sa hilat kulyakana kanyang kaus pachandra ki uhiwasaha hakata siptan ukat pe pataktung kakimsane hako taipita minsata niya sa house winakasa pakalaktung preskana warang kau kamaraki wa purat ayap khatay na house of khatay na ukata his achap khatay na sutich kap khatay na kamhan kus awinakasa utkakiraki kun kamasa o khata unchanya Te voy a ir a buscar allá tu trabajo. utamaru sararakiah ukat hlurarakiah humampih kunateh amuikt Kunato qetqawsa sintaqa piruwarunakampi ñanqachawinakampi uqamasiaqi panagasti hani yaqasinip karagitaynti han kusa hawsawinakampi chikt'anip qaragitayna uqatsti yaqi panagaqch ihukip qaragitayno sapurur hama pataktunka kimsani haku taypita teleorientadores istap qaragitayna q'umar hakawi ministerio taypita patunka pesqani nayrir urunakan akamaratsti paqalqotunka pesqani waranqa hawsawinakaw katoqas karagitayna Desde el 1 de enero. Chinoqa paqsi qallantat hawsawinakasti utkarakina patunka pesqani urunakama soqta pataka waranqatsti hilani hawsasinip qarakina ukatuka taypit kimsa qalqotunka pesqani % kusakarakina ukatsti patunka kimsani % han askinakampiya hawsawinakasti yaqipanakaq yanaps mayt'asinip qaragitayna ukatukanaks qept'ayrakispawa A veces llama un usuario. Hausa sirinagasti yaqipanagaq toqhasinip qhijist'ansist asinip hukat yaqipanagaq anat qhañinkams anat qhayasinip qharakiya ukatukanagambistik hani kunas poqanjama karakite yaqipanagaq ch'ihukip qarak hani kuns haysanip karakisa ukatukanagkampi harkt'ap qharaki yaqanakas hausa sinis karakisphaya pataktunka kimsani haku taypit COVID-19 ñanqawsut ist'ap qarakina ukat yatqatayawinagasut karakitayno kusa manq'añanaqhata p'eqi toqeyta salud sexual ukamas yaqanakampita Contamos con grupos profesionales. Makote yatqatanaka utjaraki ukataypinka pqarakiwa obstetras nutricionistas como psicólogos patunka pusini pachanaka chikt'apqarakiqa ukat nanakasti kunay mananakat ist'apqaraktqani COVID usutmayaqqa anchitasti sapqañan qollanakata ukanaksti yatqatanak enfermeranaka yaqapqarakiqa amtapqañani aka hakutaypitsti kus uñanoqasin yatiapqañani inahaus ch'ukiwinakampi yaqanakas kitinakati yanaps munapkarakispa upanagarus qeparte dagaragispawa Poder Judicial, Paganyuta Taipita, Yatianip Harakena, Chakansa Hopanakahan, Suyuta, Mitsunya Patake, Tunka Kemsakalcone, Paxinaca, que deteja Jaime Fernández Cuesta, Luca de Tena, gerente Repsolata, Chakansa Han, Suyusata, Mitsunya Patake, Uñakip Asepkeu, Hopanakatay, Fiscalía, Paganyuta Taipita, que Tenakateja Pachama Masaro, Unix Apre, Lima Noroeste, Uxachacat Pachawa, Hopanakaha, Muikip Asepke, Uñakip Asepke, Kamasa, que Tenakateja funcionarios, Kerena Casa Saptana, Renzo Tejada, Mackenzie, Ukamasa, que te deja Ascaraki, Cecilia Posada Yon, Jopaja, Niasa Terminal 2, Refinería La Pampilla, Uxataipita, Irepteriza, Ukamasa, Gerentesa, Utjarakiwa, que te deja Pachama, Saro, Unix, José Reyes Ruiz, Okamarusa, gerente de producción, están a Jupanacapi, acá funcionarios eran a Kerenaka, Uñakip, Tatasepke, Pachaneja, Chakansa, Pachama, Saru, Añucha Tapata, Ukatpi, Yathatasepke, Ukama, Ministerio Público, Pequeñuta Taipeta, Hichahai, Ochakaro, Pesca, Pacharo, Uñakip, Anewa, Ukatpi, Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio, Ukaru, Apsane, Hakereste, Puente Piedra, Ventanilla, Uxachakaujetana, Hekat Azeja, Ukamape, Jopanaka, y Hats Abhaneja.
Sarantasip kakinyani OEFA o kakipkaraki Ministerio del Ambiente kanyuta taipita yatiani parakinawa kuna kuchanchawinakas utkanek akam Repsol empresa taipero petróleo ala warata sitapata la Pampilla u sachaka ujetana chakansa tiwasa hayati siptana u katpe haniw iranak awinakas alurat askaspati sa sindra ki ujo panakaja amoy gip apkaraketay na kun hamasa unyitsanyani. Y estamos evaluando incluso Uñaki pasip correcto. Hacha huchanchawina campi. Walha huchanchawina kutkanu kapachanas. Akir empresan irna kayipast saitata harakis pao. Tunka mayani urunakawa sarak haraki laram kotaruk anyu chawsina refinería la Pampilla ukachakata ukamata patsti kichasti huchanchawina kasti Repsol ukatakisti kalanchas harakiwa ukamawar sundiraki pachamamtoke ministro Rubén Ramírez Hupaja ukatsti sarakiwa Akir empresan irna kayipasti saiteta haspausasina ukakik paraki pataka kimsa tunka kimsa kalkon warankan pasoles ukakol kempiwa multa uchatarkispa hablando Akachakan palatas karakiu mutuño tarmantaño pataki ukahuchanchawina campist estado rugiana paskarakinio hanukats tiakagats oefa ukataipits huchanchawina kast kimsatunka waranka uites ukarakiu mutuño tarmantaño taki huchanchawisti ildora sirakiniwa ukakik paraki oefa ukataipits ti kunaimana huchanchawina kas aldura rakiniwa akirir nakaintaipit takperi Miriam Alegría hupasti sarakiwa Repsol ukataipits ti kunanakatek mayita kana ukanakasti hanipok kitsasina kunhamatu panagarusti mayit apharakitainawa kaukawanakati kanyu chataki ukauhanakayat khatapkanya pataki hanukatsti haniwa ukasti pokap karakitainati mardesur kamakiwa pachasti utkarakina Hisa ukamas kapuniakin hichuru multanakat unyano kanyampi kaltas karakina. Kun hamas unhas karakina empresasti nairiram tanagampi hanipok karakindi. Ukakik paraki arhatarakiwa miércoles patunka peskandur kamawa pachasti utkarakina kaukawan tekanyu chapkana ukauhanaka pichopanya patakiha ukatijasti unyaki paparakiniwa ukam tawin pipakap ketuke hanicha ukanaktoke ukat kamawa kunaiman huchanchawina kasa lokap harakini ukatsti ministro Ramírez hupasti amtarakiwa akir empresasti kepapacharokiwa kunasieti aneksasina ukatsti hukawarar payabikiu utkanak sarakinwa debemos informar Ukahanaskis, sábado tunka pescan uru terakin, pesca pachai potokero, patunka payan katampiro, ukatuka empresas, ukapachan yatinya parakin, ukahane ukamakhlur karakiteinat, tunka pachar, patunka payan katampiro, ukapachan kiwiatia sin karakir, hupanakak sa parakino, payachaka tunka pescanimetros cuadrados ukakiusasin, ukahmautan, kaukanakan tehtikanakah malgitakih, ukakikas pas ukamaraki ukananjanipjer. El aspecto laboral en Ukan algunas Kamasti, embarcaciones, ministro de la Producción, Jorge Luis Pardo Hupasti Kanancharakiwa, Mabono, Kolkayana Paviut, Hespachau Yakaturina Katikixasina, Kaukirina Kati, Akiri Laramkota Kanyuchawimpi, Hanaskina Katasipki Hupanakaru. O katoketa yat katasip kakinyani hilat kuyakanaka chakansa kama ventanilla hachakotana warata sitapata petróleo chakansa sintik anyuchaspawa sa sinpi yat katsanip kana hankus awinakasa hiwasaru kankanya sarusa haitarakispawa kan Juan Carlos Rivero hupaja ireptirham untsanira kena ukunihamasa aksachakauhithama oceana uksataipita ireptire directora kananchanenaja kunihamapuni untsanyani Laram hach kotasan sohta warang barriles petróleo warata sitapat. Sintits akasiwenkyo o katpe anchitak o machanyalay kuwat iranak asepke. Tungka mayan uronakahew, anchet kama, hanikus awenkyo. En teoría, Yathatawinst, Akiri Petróleo Cast, Hanitun Kaposin Urunaka, Laram Kotan Karakispat, Hanukats Anchit Kamas, Ukachakan Huthes Karakio, Kunihamatek Turupacha Harakio Kachakanakan. Ocat biólogo o camarak director científico Organización Internacional de Protección de Mares Oceana Taipit Irepteref Juan Carlos Riveros Kananchaneno Akan petróleo warata sitapat Sintiularam kotasarok anyucheusasen Akiri Petróleo Unchiktanukast, Grado Mediano Karakio, Brasil Suyutuka Japani Parakir, Ukats Uka Petróleos, Kunaiman Yanakampuch Tarakio, Ukatiakib Yanakast, Tayer Hamakio Kut Harakinir, Ukanakah Mist Harakinio, Ukamata Patkim Satunka % Ukaruskit Hatarakispao, Kunhamakit Petróleo Ukanakatham, Ukatsiak Hapakaltunka % Ukanakairis, Laram Kotangas Karakinio. Biólogo akamrake untanena Hotera Paksenakana Chauyanaka Akasiwinka Paspao Ukat Chauyaman Kanyatake Haniwal Kaspat Sasen
ukat stakiri qañuchavist haqinakarus tan walta erekispaw ukat ukhamata pats kuna iu khawinakas churaraksnaw sabhanyani haniuchaw yanakah maqaña harakispat ukah maqaw qafaksinakan ukhaw ma haqihan maqharakispatir ukat skawkir haqinakat usutap khupanakas haniuchaw yanakah maqaña pap harakit Walha científicos yat khatarenak akatokenakat yat khatanakapat akhamrakyu amoy kip aphanak pachamas walha maranakana q'umachasisasin ukatpe chawllanakasa orpenakasa oywanakasa yaqhanakasa norte Lima uksachaqa ujetan haneu utjapjanetsasin Akireja Walik Ochiskaya Yathat Awirakiwa Estados Unidos Uyotarakiwa Jupanakaja Machaca ya Naka Kamate equipos técnicos especializados Tana Ukanakaja Utjaniwa Maitz Anipjaniwa Sasena Ukam Laram Kota Omachanyataki Chakansa Ventanilla Marca Ujetania Petróleo Rakia Guaratasena Jauka Ujewasaja Yatuisiptana Kun Jamasa Kams Akasewirosa Haitawaraki Ukamapillo e Biden asesora Hachajele Malkuta yatiane naukun jamasa akama chakansa Oswaldo de Rivero jupasa yatiane naukun jamasa kana utjatapata kamra kiwa yatiane na Biden kananchanira que naukun jamasa pa tunjaskan waranka galones tana petróleo ta California costa chakaujetana guaratasenaja ukatpini kinsap haksinakan jupanakarakiwa ukam qomais apjatana walewa keskereu ukama wayat hats erenaka sauka California suksa suyuta ch'allorakinakapsa q'alrakiwa jupanaka qomais apjatana ukatpi suyusarusa nirakiwa puritz anenes asina embajadora sa untz'anirakina Hichasti piura sulka soikama puretz añani chauya katurena caja ketena cateja la caleta Cabo Blanco xau getana hekat asep getalara marca chacau getana sarap jarakena ukun jamasa petróleo guaratasi tapata gel pachaja Peña Negra o cam untzata chacau getana ma pujo getana kupanakaja sapjarakena wasabia kamañ uta taipita redes sociales lika taipita untzanep jarakena Chakansa hamako nakterena hiwasa kaunich asiptana kun jamasa laram kotata wali hayan kius asin hopanakape unchanep hana hakam petróleo guaratasi tapata ukatpi chakansa hopanaka halancha sana tuyunya nakana ukampe hopanaka hasaret asip karaki ukama sumak omas anyataki hilpachaja akama asirakiwa ketenakateja Puerto Talara uksauhitana iranak apri kapitanía sana osinermin oefa hopanakapi sa chakau kitana mayas asita iranak asep karakiwa o kamasa fiskalia ampesa ketenakateja pachama saru suma unyik apre o kama kam hankus awinakasa unyakip apanya pataki sa sindakiwa yatiarip hana Kilat kuyakanaka adosa purit apkaraktana pajastik atakirakia sarak au hihiwasanaka wakichao taipina ukanakana yatiwinaka khania romantisa wasitata chika uroro kukampi yatkatawinaka ampisa kutins apkanyane ha rumatkamaya Yaqtamasikuna imayllam kachkankichik hankunapa hatun napaykuy kachun kaypiña kachkani willakuykunawan utqayman qallarina kanja Piura llaqtapi irqichakunata vacunayta qallarinkuña chaynallamanta Puno llaqtapipas ñam qhipichaskankuña chunka watachayoq chunka huk watachayoq irqichakunata hinallataq San Martín llaqtapi astawan kay vacunacionmanta yachanapaq ya kay willakuyta qhawaykusun Piura llaqtapi Dirección Regional de Salud Pichqa watachayoq chunka watachayoq irqichakunata vacunayta qallarinkuña Centro vacunacionta San Miguel yachaywasipi kicharunku chaynallataqmi wakin irqichakuna warmachakuna diabetes unquywan kachkanku utaq wiracha kachkanku chay wawakunatapas vacunachkanku kay llaqtamanta kamachiqkuna willakamunku Soqtachunka tawayuq waranja vacunatas chaskirunku. Puno sullka suyu llaqtapi Gobierno Regional
pachak waranja tawachunka warmachakunata vacunanqaku. Pichqa watachayoq chunka watachayoq irikichakunata. Chaypaqmi kimsa chunka hanchisniyuq centro vacunacionta kicharunku. Kay llaqtamantapas kamachiqkuna willakamunku. Tukuyniraq unquykunawan wawakuna kachkanku, paykunatas ñawpata vacunanqaku. San Martín llaqtapipas campaña vacunati wambrillo nisqanwanmi irikichakunata vacunayta hallarinkuña. Centro vacunaciontam Elsa Perea yachaywasipi kicharunku, kay kikin Tarapoto llaqtapi. Kay vacunacionmanmi gobernador regional, hinallataq directora regional de salud chayaykamun, hinaspanmi vacunacionwan hallarinku. Ucayali llaqtapi, Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Salud, hinallataq kay llaqtamanta kamachiqkuna, Iparia Distrito, kay Shishi Mayukama chayarunku. Hinaspankum ashanin kay llaqta runakunata, coronavirus unquymanta, hatun chulli unquykunamanta, vacunachkanku. Llaqtamasiykuna chaynallamanta Apurimac llaqtapi mana tayta mamakuna wawankuta irqinkuta vacunachiq apanchu. Chaymi llakikuykachkan kaymanta pacha hayarina kachun tayta mamakuna wawaykichitaqa apaychiya vacunachiq. Hawaykusun kawillakuypi. Apurimac sulka suyupim aslla warmakuna tayta mamankuwan kuskanchakuykuspa anchuykusqaku kay campañaman ñawpariq vacunata chaskinankupaq COVID-19 unquypa kuntrampi. Warmakunam rinmanku chunka hinallataq chunka hukniyuq watayuqkuna. Chaylla vacunachkanku hanchis provinciakunapi kay sulka suyupi hinallataq haypachkan unhuq warmakunaman pichqa watankumanta chunka hukniyuq watankukama paykunaskanmanku cáncer unquyniyuqkuna, síndrome de Down hinallataq wakiq unquyniyuqkuna. Kay sulka suyupis vacunananku pichqa chunka isqun waranja warmakunata kay watayuqkunata. Diresa Apurimac chaskiykusqa hipa punchawkunallapi ñawpariq lote pichqa waranja hanchis pachak Pfizer vacunakunata. Hinallataq suyachkanku chunka waranja vacunakunata piwan. Kaysi churasqankuman hina chayamuchkanja. Pandemia hallarimusqanmantas huk waranja hanchis pachak chunka tawa warmakuna chusaq watayuqkunamanta chunka hukniyuq watankukama COVID-19 unquywan ratarachikunku. Diri Sintro Lima Willakamun. Kunankamam kay Lima llaqtapi chunka tawayuq waranja irikichakunataña vacunarunku. Kay Pfizer vacunawan. Chaynampatam director kay Diris Lima Centromanta Jesús Bonilla Willakamun. Achkas taytamamakuna wawankuta apachkanku pusachkanku vacunachiq. Chaymi rimarimun allinmi chayqa taytamamakuna kasukuchkanku, kasukuspanmi wawankuta, irqinkuta centro vacunacionman apachkanku vacunachiq nispa. Yachasqanchik hina, wawakuna imapas unquyniyuq kachkanku, wakinmi wiracha kachkanku, taq anemia unquyniyuq, paykunataraqmi ñawpata vacunachkanku. Wakin wawakunapas mana unquyniyuq, wawakunapas richkankutaqmi. Chaymi chaymantapas rimarimun, paykunatapas hinaña vacunachun. Pipas hamunqachu wawakuna vacunachiq utqayman llapallan wawakunata irqikunata vacunasun nispa. Chaynallamanta wawqipanikuna Cajamarca llaqtapim planta oxígeno nisqanta kicharunku churarunku. Haynawataraqmi llaqta runakuna qullqichata huñurqaku recolecta nisqanta. Chay qullqicha huñusqankuwanmi planta de oxígeno medicinalta arantirunku. Iskay chunka metros cúbicos llaqta runakunata unquyniyuq llaqta runakunata yanapanja. Maypitaq churarunku Universidad Nacional Cajamarcapi. Kay oxígeno kanqa wayna sipaskuna llamkanankupaq imapas llamkaykunata ruwanankupaq. Llaqtamasiykuna rimanakuymi kachkan conferencia prensa nisqanmi ministrokuna astawan imamantam rimanakunqa chaymanta yachasunchik.